वंदे लोकतिलकं सातुतवार्ताविभूषणं अमरकीर्तिश्चरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमद जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। रोगरु मुक्त हेबा पाई लोक माने देवादेवी पाखरे अनेक धन दान करती। सेमाने कौन प्रकृत रे उपकृत होई पारंती? एही धन दान करिवार तात्पर्य कौन? भिड़ मध्यरु श्री श्री बड़दा गोटे विधवा माँ को डाकी आनी तांकू कौन कहिले आउ घटिला गोटे आश्चर्यकर घटना। एसबू जानिबा पाई एही भिडियोटी को संपूर्ण देखिबा पाई अनुरोध रहिला। 1989 साल कथा। सत्संग आश्रम रे विजया दशमी उत्सव चली थाए। ठाकुर बाड़ी रे हजार हजार भक्तंकर भिड़। श्री श्री बड़दांकर दर्शन प्रणामी पाई लगी थाए लंबा लाइन। सेतेबेले श्री श्री बड़दांकर देह भल न थाए। तांकर पेट भीषण खराब होई थाए। हठात से जने पार्श्वद दादा को डाकी कहिले, देख तो गोटे माँ तार नाबालक पुओ को धरी बसी कांदुछि, ताकू मो पाखक डाकी नहीं आसे। सेवक माने कथा शुणी संगे संगे खोजिबा पई बाहरी पड़ले माटी को। एते भिड़ मध्यरे अबा केउठु खोजी पाइबे तांकू? किए सही माँ केउठी बसी अछि? खोजा आरंभ होला। समाधि पाखरे कल्याण कुटीरर अल्प पाखरे फांका रास्तारे देखागला गोटे गछ मूलरे बसिछंती जणे असहाया माँ। कोଳରେ धरिछंती गोटे छोट शिशु। आकाश को चाही से जोर रे कांदु थांती। कांदी कांदी आखि दुईटी फुली लाल पड़गलानी। भाग्य को दोष दे कांदी चली थांती माटी। सेवक मान को देखी से आहुरी जोर रे कांदिबाकू लागिले। सेवक माने तांकू सांत्वना देई तांकर असहायतार कारण पचारिबारु जणागला जे विवाहर खूब कम दिन परे माटीर स्वामी इहलीला संवरण करिसेंती। सेतेबेलकू तांकर पुओ मात्र 1 मासर होई थाए। स्वामी चली जिबार किछि दिन परे पुओटीर देह भीषण असुस्थ होई पड़िला। डाक्तर देखी कहिले शिशुटीर बंचिबार आशा खूब कम। साई पड़िशार लोक माने सांत्वना देवा परिवर्ते तांकू बहुत कथा कहिले, बरम अलक्ष्मी बोली अपवाद देले। स्वामी को खाइलु, एबे पुओटी को भी शेष कर देलु। अलक्ष्मी। अपमान, दारिद्र्य, निसंगतार कषाघात रे घायल होईगला माटी। गभीर राति रे घरू सबू मोह त्याग करी असुस्थ पुओ को धरी घर छाड़ी चलीगला। आउ श्री श्री ठाकुरंकर सतदीक्षा ग्रहण करिथिला। से गोटे शंखसारू गछर पत्र आनी पुओ को तार शुआई 3 थर पानी छड़ाई देइथिला। से आगरे श्री श्री बड़दांकर फोटो रखी मानसिक करिथिला, मोर पुओ को भल करि दियो प्रभु, मु तुमको सुनार हार देवी, मो पुओ को बंचेई दियो। आउ एही घटना परे आश्चर्य भावे शिशुटी धीरे धीरे सुस्थ हेबाकू लागिला। ता परठारु माटीर आरंभ होला गोटे नूतन संग्राम। पर घरे बासन माजी लुगा सफा करी धीरे धीरे किछि किछि पैसा संग्रह करबाकू लागिला। से तापरे बणिया दुकान को जाई गोटे हार किनिला। तापर बहु कष्टरे आउ किछि पैसा जोगाड़ करी गाड़ी भड़ा करी चली आसिला देवघर को। एठी आसी एते भिड़ भितरे लाइन करी मध्य बहुत समय अपेक्षा करिबा पर भी श्री श्री बड़दांकर दर्शन होई पारला नहीं। तेणु हताश होई भांगी पड़ी फेरी आसी एई गछ तले बसी कांदुछंती। से घटना शुणी आनंदरे चित्कार करी उठिले सेवक माने, यूरेका यूरेका। अर्थात श्री श्री बड़दा जेउ माटी को आनिबा पई पठाइथिले से हेउछंती सेही माँ। तापरे सेमाने माटी को नेई श्री श्री बड़दांक पाखरे पहुँचिले। थरे भाबंतु तो एते गहली भितरे थाई मध्य प्रति जन जनक उपरे नजर रखी पारंती। से तांको आखि आगरु तांकर नजर आढ़ुआଳରେ किछि भी नाही। तांको आगरे जे आमर अतीत वर्तमान भविष्यत सबु किछि सतत उद्भासित। जहा हेउ श्री श्री बड़दांको एते पाखरे देखी माटी थरिबाकू लागिले। सेई थर थर हातरे निजर शाढ़ी आंचल रे सजतने गंठी देई रखिथिबा सेई सुना हारटी को काढ़ी
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ହାରଟିକୁ ନେଇ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମଥାରେ ଲଗାଇ ରଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ସେହି ହାରଟିକୁ ପୁଣି ମାଆଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଉ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମର ପୁଅକୁ ଦେଉଛି। ଯତ୍ନ କରି ରଖିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଥାରେ ନେଇ ଚଳିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ମଫସଲ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ବିଧବା ମାଆଟି, ଯାହା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ। ଆଜି ତାର ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ଆଖିର ଲୁହ, ତାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେପରି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶରେ। ତେଣୁ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଏହି ତିନୋଟି ବୀରତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭରତା ନ ରହିଲେ ସେ ଦୟା କରିବେ ବା କିପରି? ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଲେ ଠାକୁର କିପରି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦେଖାଇବେ? ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିପରି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଧନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କିଛି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସିନସିୟରଲି ଠାକୁର ବୋଲି ଭାବି ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ବୋଲି ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କୃପାସିନ୍ଧୁଦା କହିଲେ, ତାହେଲେ ସିନସିୟରଲି ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ ତେବେ ତାର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ, ଏ ଭାବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଛି। ସିନସିୟରଲି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ହେଉଛି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି କେହି ଅର୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ହେଲାନି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି କେହି ଅର୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ହେଲାନି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି କେହି ଅର୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ହେଲାନି। ଠାକୁର ସେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ ସେଠାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରେ ଟାଣ ଆସିବ କିପରି? ସେହି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣରେ ନିୟୋଜିତ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ, ମୋର କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠାକୁର କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଅକପଟ ଭାବେ କରିଯାଅ। ଅକପଟ ଭାବେ ନ କଲେ ଫାଙ୍କିରେ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବାକୁ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ କରି ନେବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିପାଳନ କରିଚାଲ। ପାଇବାର ଆଶା କରି ଆମକୁ ଠାକୁର ସଜାଅ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଠାକୁରତ୍ୱ ଜଗାଇବା ପାଇଁ କେହି ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାନ ଭଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।